Y ahora sí, vamos con el último vídeo de la tarde, gente. La última selección que tengo. Vamos allá. Y es que nuestro canal para mí es uno de mis favoritos, ¿eh? Tengo que reconocer que T-Trades, con 55.000 suscriptores, es para mí uno de mis favoritos. Y el último vídeo que vimos fue el de Next Day Model, que lo vimos aquí. Pero hay un vídeo nuevo de hace 3 días, que es A plus ICT Entry Checklist. Vamos a verlo. El ICT Checklist me gusta, así que vamos para allá, gente. Vamos a verlo. ¿Qué ha pasado aquí? Que no se carga. Se ha caído YouTube. Bueno, gente, ¿qué ocurre aquí? Que no se carga. A ver. Oye, ¿os funciona? A ver si voy a ser yo que no tengo internet. Sí, yo tengo internet, todo guay. Oye, a ver, T-Trades. Vamos a poner otra vez. Oye, que no me funciona. ¿Os funciona YouTube? A ver, voy a refrescar esta pantalla. Internet guay. Hey traders, and welcome Hoy to sí que he sido puntual, gente. Y vamos con... Vale. Ah, ¿veis que tengo aquí el reaccionando? Uy, ¿y por qué ha salido el reaccionando? A ver. Un momento. De trades. Vamos otra vez de nuevo. Lo siento, people. Ahora sí. Es este el vídeo. Vamos allá. Bueno, el mismo disclaimer que ICT, ¿eh? No se ha molestado mucho. How's it going, everyone? This video is going to be over my A+ ICT entry Vamos allá. checklist. Once I have a daily bias or direction, I will use this checklist to make sure all requirements are met before I take an entry. Let's take a look into the checklist, and then we will go into some examples. With this checklist, I focus on a few things. We'll go through them in order. The first thing I focus on is a stop rate. This just means that a low was put in before it was rated or broken. The next thing I look for is a market structure shift or displacement. This means that a previous high was broken and aggressively moved over. The next thing I look for is where there is a little bit of flexibility. I generally like to see price move back into a discount of this price range here. The next thing I look for is some sort of PD array here. Generally, I prefer to have a fair value gap or an order block, but I will also use an OTE in this area, as well as a breaker block. I know this got a little bit messy, so let me expand it out and show each different one. Each one of these concepts could be used as an entry model by themselves. However, I like to blend 1, 2, or 3 of these concepts together for my personal strategy. For example, I will look for a fair value gap in an optimal trade entry, or I will look for the box setup in an optimal trade entry. There are many different ways to blend these concepts. I just do what catches my eye the most. Let's get into some examples where I will show each one of these individually or blended together. For this first example, we are going to look at NASDAQ on the 15-minute chart and watch the price action as we reach this daily fair value gap fill below. So as we let this play out, the first thing we want to notice is that we have sell-side liquidity resting right here. As price moves into that level, you can see we get a nice reaction out of it. However, have we shifted structure yet? No. With this next candle, we have shifted structure. So we have that sell-side liquidity or stop rate, our shift in structure. Now I'm going to be looking for an entry model. So going through each concept individually, the first one we have is discount and premium. So ideally, with this displacement range, I'm not looking to long above this 0.5. I'd want to be longing. Si deseas hacer los mejores cursos de trading, no olvides pasar por nuestro apartado de tienda. Aquí encontrarás nuestros 2 cursos avanzados, curso de trading con Fibonacci y el curso de trading institucional. En cada uno de los cursos encontrarás la explicación de lo que vas a aprender en las próximas clases. Donde aparece el temario del curso, podrás ver un PDF en donde se explica todos los temas y todas las clases que aprenderás. Además, actualmente tenemos campañas en donde el curso te puede salir de forma gratuita si te das de alta con nuestro broker afiliado. Si quieres más información o quieres adquirir este curso, únicamente tienes que añadirlo al carrito y realizar tu registro en la página web. En breve nos pondremos en contacto contigo para darte las instrucciones de cómo puedes empezar tus clases. No te lo pierdas. This green section down here. Taking that one step further by using an OTE, I can see that this is our premium up here where I do not want to be longing. And this narrows down my discount range to my OTE right in here. The next thing I could look for is a fair value gap, which we have a very small one right here.
as well as an order block, which would be this down close candle right here. And then Vale. breaker block would be these up close candles here before the raid on liquidity. And lastly, for the box setup, I would be looking for price to reach into this area here. As you can see, all these concepts presented themselves. How do I choose where I take an entry? And this comes down to risk to reward and what catches my eye. I know that as I move my entry closer to my stop loss, my risk to reward increases. However, the further I go, there's also the possibility that I do not get filled on this trade. So what I try to do is find a balance between risk to reward, what catches my eye, and just getting into the trade. So if I was looking at this trade, what would I do? The first thing I would do is mark out my OTE, and then I am searching for a PD array around this area. What do I see in here? I have a fair value gap, and this is nested within this order block here. This also lines up with the box setup. So for my entry, I would personally be looking to enter the trade right here. My stop on this low, first partial here, and then looking for buy side liquidity up here. So letting this play out. Okay. That would be my partial. And then depending on if I move my stop to break even, it would have hit buy side liquidity here. For this next example, I'm looking at this range here. We're in a premium Bueno, of está that, bien. as well as a premium Cuando alcanza el of point. this placement range back down. And we have all these equal lows resting below. So let's dive into here. So here we are on the 5-minute chart, and if you want to pause and see what you see, go ahead and do that. First thing I notice is we have our buy side liquidity resting here that we were taken. Vale, We have a taken, move up there and an aggressive move off of Esta es that. fácil, ¿eh? So if we're Esta sí looking que at es the fácil. structure, Esta la we have estoy a viendo high, yo de lejos. low, higher high. So what I notice here is this breaker block. The next thing I notice is what is within that breaker block. And we have a fair value gap resting right here. So what I'd like to see is price return to this breaker block and at the most into Bueno, this fair value gap. De hecho, no. No, el fair value gap tú lo estás viendo ahora, pero de hecho cuando baja esta vela de aquí y rompe al breaker, el swing, todo el fair value es todo esto de aquí. Es luego esta vela que viene a buscarlo. So looking at it, if I was just going to take the breaker block entry, it would look something. Esto está mal explicado. Porque aquí ya ha hecho la vela, abre, retrocede y cae y cierra. Y viene la siguiente. Entonces, no, tú la entrada no la puedes tener aquí. Like this. However, Vale, if I was going está to poniendo narrow en that el down to breaker. the fair value gap, it No. would look something like this. No. Letting this play out. No, eso está mal. Ah, vale, la está haciendo ahora la entrada, vale. And if I was to La está haciendo ahora la entrada. Vale. partial and reach for those lows I talked about earlier, it would look something like this. Vale, esto no lo pensaba que And you can iba see a we marcarlo go and ahora. reach those lows. And just to review the checklist, we have a stop rate here, a market structure shift here, a return to a premium with PD arrays before moving away. Claro, es que For the el next gráfico example, we are pasado going to be looking es at muy ES fácil. on the 1-minute chart. If you notice, we have a high resting right here. You can see Buy side. we break this high, we close back in, and currently the body is respecting this level. Here is our stop rate. Vale. Here is our shift in structure. What am I looking for now? I'm looking for a PD array in an OTE or in a premium. Whenever this low is put in, if that is our low, Pero ¿dónde going está to mark el out otro the sell fib. side? And what do I have in this area right here? ¿Dónde busca el sell Well, side? I have a breaker block and a fair value gap. So letting this play out, price reaches up, fills that fair value gap, Vale. reaches up into an OTE before continuing lower. And my Pero risk ¿dónde está el would sell look side? something like this. Se me claro. Now, if we go to the 5-minute, A ver, vamos a ver. Si solo me ha puesto aquí una entrada, vale, coge el buy side, yo lo entiendo, rompe estructura con imbalance, esperas un nivelote para entrar, pero necesitas un sell side para irte abajo. No me lo would look marques something luego. like this. Bueno, Now, if we go to the lo doy 5-minute por and bueno, look va, at the porque el exact same canal me example, gusta. it is the same setup, but looks a little bit different. So if you notice here, we have this high Esa sí or que this no. high. La otra yo That was me rated he by the precipitado, move pero up. esta sí que no te We la get an pasaba. aggressive displacement down. This is our shift in structure. And then marking out our OTE, we reach back up into an OTE. What PD array do we have in this area? Well, we have an order block right here. And with that, my entry would be on this order block, targeting a new low, and my stop on the order block high. For this next example, we have NASDAQ on the 1-minute chart. If you notice, we did go a tick below this low, but I do not count that personally. Un par de malos ejemplos, But what happens? We get displacement up. Pasará Does this gráfico meet my pasado. criteria? No. I prefer to have a stop rate of prior to the displacement. So I am not counting this as a displacement move up. Equal lows, dice. See, price gráfico de tends to be un supporting minuto. there, then it drops lower. So I'm marking out this low now. What happens? We get a move below this range and then back into the range.
So aggressive down, aggressive up. This is the deviation from the range. And so accumulation, manipulation, I want to see distribution. So ideally, I'm looking for a retest of this manipulation to then be reaching for the other side here before going higher. So let's see what happens. If you notice how these candles are not closing below this old low. There we get a move higher, take partials, and let's see what happens. We have all this liquidity resting above. El oro, es el oro. And there we go. And although we did not shift structure prior to this entry, this is a box setup entry. And I wanted to throw it in here just to show that without a lower time frame liquidity raid prior to a move, I am not interested in it. For this last example, I'm going to go from the daily down to the 5 minute. So if you notice here, the point of interest is this volume imbalance on ES going down to the hourly chart. We can see that there was a stop right here. Un día voy a reaccionar a la reacción de mis vídeos. Marking out that displacement move that I did. We are now reaching back into an equilibrium on the hourly. Going down to the 15-minute chart, here's that equilibrium. Here is sell side. Bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Get an aggressive move below sell side into the point of interest. And we get displacement back up. If you notice, we do have a fair value gap right here. However, does that meet all my criteria? It does not, because demasiados ejemplos ya cogidos con muchas pinzas, ¿eh? Aquí ni siquiera hay un choque, ¿eh? So from here, aquí no hay un shock ni siquiera. Llega a un... Hola y bienvenido a Trading Forex TV. En la página web de TradingForexSP.com encontrarás los distintos servicios de los canales de señales que tendrás disponibles. Solo debes entrar en el canal deseado y encontrarás en la página web toda la información que necesitas respecto a los canales. Aquí podrás encontrar los pasos, distintas ofertas y preguntas frecuentes que te puedes realizar sobre el servicio. Para apuntarte, solo debes seguir estos 3 pasos. En primer lugar, debes realizar el pago mediante Stripe. Se acepta cualquier tipo de tarjeta de crédito. En segundo lugar, debes registrarte al canal, que es donde se van a pasar los análisis y las señales. Para registrarte, debes utilizar el mismo correo electrónico que has usado en Stripe y tu alias de Telegram, sin usar la arroba ni mayúsculas. Y por último, apúntate a la comunidad, en donde podrás realizar todas las consultas que tengas respecto a los análisis u otras cuestiones. Recuerda colocar tu correo electrónico y tu alias de Telegram sin la arroba y sin mayúsculas. Así que, bienvenidos a los canales de señales de Trading Forex TV. Hoy, no sé cuál será este. Bueno, sell side, para mí esto no es un sell side, es simplemente un boss, porque la estructura continúa a la baja. Entonces, tendría que haber un shock, ¿no? Como mínimo rompiendo este de aquí. I will go down to the 5 minute. I'm going to get rid of the point of interest so we can see better. We have a fair value gap right here. ¿No? Pero que ha bajado de temporalidad. And if we get rid of the area that is in a premium, looks like this. And from here, we have order block, fair value gap. Pero bueno, de todas formas, so está bien para entenderlo. Putting my stop on this order block low. El stop loss va ahí, or move my stop la entrada del fair value al 50% ya vale. And from there, el buy side, ahí está bien, esta está buena. Esta está interesante, está buena. Gets respected. And then we displace higher. Just to review everything, look for a stock raid, a shift in structure. Está buena, buen vídeo. Me ha gustado. Vamos a poner en español, tío. Bravo. Venga, va. Hago en español, que no se diga. Y si siempre fuera así de fácil. Bueno, con el curso veréis que va a ser más fácil con el curso que tengo preparado, os lo juro, os lo prometo que os va a gustar mucho, lo vais a ver mucho más claro. Pero bueno, porque casi todos los vídeos, fijaros una cosa y con esto acabamos, fijaros una cosa, que casi todos los vídeos tratan prácticamente todos de entradas. Prácticamente todos. De cómo poner la entrada al 50%, al nivelote, con el fair value y tal. Pero... ¿y el punto? ¿Cuándo llega el punto? Lo importante es identificar el POI. El POI sea cual sea. Sea un POI, sea un order block, sea la liquidez, sea lo que sea. Si tú consigues identificar bien el punto que tú estás buscando para que el precio reacciona y reacciona así, haciendo una ineficiencia y un shock, hay que ejecutar esta entrada, es muy fácil. No es difícil. Esto ya lo entendemos porque se ha explicado en 50.000 vídeos. Pero la parte difícil es identificar dónde se debe ejecutar la entrada y esperarte que se confirme. Es el dónde. La confirmación todos la sabemos ya. Todos. Porque hay 50 millones de vídeos hablando de confirmaciones, como este. ¿Vale? Y el punto de entrada. Y el take profit.
Amigo, también. Pues muchas veces el take profit ni plim, ¿eh? O sea que preparaos al curso que va a estar muy, muy guapo. De todas formas, T-Trades, uno de nuestros canales favoritos. Cuando saca vídeo no podemos dejar de reaccionar. Buen vídeo y muy interesante. Además, también claro, yo es que ya hablo a nivel de que, claro, y es que estamos viendo a Mike, hemos visto ya tantos vídeos que vamos muy avanzados. Esto se nos queda muy atrás. ¿Por qué? Porque como este vídeo ya hemos visto muchos, ¿no? Explicados de muchas formas distintas. Entonces, claro, yo ya digo, es que esto se nos queda atrás. Ya me está empezando a costar encontrar cosas nuevas, ¿eh? Vamos a tener que tirar de mentoría de Michael, gente. Yo sé que es soporífera, pero ahí es donde está la chicha buena, ¿vale? Así que, gente, con este último vídeo y directo nos despedimos de la semana. Semana que viene os espero más de martes a jueves, de 8 a 9 en Twitch. Tenéis en el enlace en la descripción de todas las redes sociales, de Twitch, de Telegram, canal de Señales gratuito, la página web y todo lo que os gusta. Así que solo desearos un feliz viernes de trading, que nos queda mañana, y muchos besitos, y si no nos vemos, feliz fin de semana a todos. Ahora sí, besitos, chao, chao. ¡Mua!